ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେମିକର ମନ କଥା ବୁଝି ପାରନ୍ତିନି। ଆଜି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଜମା ବି କଥା ହେବିନି, ଜମା କଥା ହେବିନି। ଆରେ ଶୁଭ, ଆରେ ଏଇଠି ବସିଛ, ଡାକ ଶୁଭୁନି? ଶୁଭ କିଏ? ଶୁଭ ମୋ ପ୍ରେମିକା। ଓ ମିଷ୍ଟର ଶୁଭ କିଏ? ପ୍ରେମିକା? ତମର ପ୍ରେମିକା ବି ନାହାନ୍ତି, ଚୁପଚାପ ଚାଲି ଯାଉ କହୁଛି। ଆରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲା, ଏଠିକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହୁଛ? ସରି ଶୁଭ ସରି। ଆରେ ଆଉ ଏମିତି କେବେ ବି ଲେଟ୍ ହବନି। ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ କହୁଛି। ଆରେ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼। ତମକୁ ରାଗି ଆସେ? ମତେ ଜମା ରାଗ ମାଡ଼େନି, ହେଲେ ତୁମ ହାତ ଛାଡ଼ିବିନି। ଦେଖିବା ତମେ ମୋର କଣ କରିବ। ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ିବନି? ଛାଡ଼ିବିନି। ଦେଖିବୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଦେଖିବା। ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିବି, ବଞ୍ଚାଅ! ଆରେ ମତେ ବଞ୍ଚାଅ! ଆରେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚାଅ! ତାପରେ କଣ କରିବ କୁହ? ଶୁଣ, ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି, ତମେ ଚାଲିଯାଅ। ଚାଲିଯିବି। ଆରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲ ଚାଲିଯିବାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯିବି, ହେଲେ ଆଜିଠୁ ଭୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ବସନ୍ତ, ତମେ ସତରେ ଚାଲିଯାଉଛ ନା କଣ? ବସନ୍ତ, ହେଲେ ବସନ୍ତ ତମେ କଣ ମତେ ଭୁଲିକି ବଞ୍ଚି ପାରିବ? ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଲ ଆଉ ତମକୁ ମନ ପକେଇବି କାହିଁକି? ବସନ୍ତ, ବସନ୍ତ! ତମେ ଫେରି ଆସ ବସନ୍ତ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ତମେ ପରା ମୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ସାଥୀ, ଆଉ କହିବିନି। ସରି, ଫେରି ଆସ। ଶୁଭ, ଦେଖିଲ ମୁଁ ଆଜି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ଶୁଭ, ଆରେ ଟିକିଲି ପିନ୍ଧିଛ ବୋଲି ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ, ହେଲେ ସିନ୍ଦୁର ନାଇଁଲେ ତମେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ଆକାଶଟା ତମକୁ ଦେଖିଲେ ଈର୍ଷା କରିବ। ତମେ ସତ କହୁଛ? ମୁଁ କଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର? ତମକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ନା ତା ପାଦଟା ଅଟକି ଯିବ, ସତରେ କଣ? ଆଉ ମନେ ମନେ କହିବ ଏମିତି ଝିଅଟା ମତେ ମିଳିଯାଆନ୍ତା କି? ଆଉ ମୁଁ ତମ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ସତରେ ଶୁଭ, କହ। ତମକୁ ନେଇ ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକର ସାତ ରଙ୍ଗ ଉଦାର ଆଣି ଗଢ଼ିଛି ଏକ ରଙ୍ଗମହଲ। ଯୋଉ ମହଲରେ ପାରିଜାତ ଫୁଲର ସଜା ହୁଏ, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଆକାଶକୁ ବୋଲି ଜନଟା ସେଇଠି ଦେଖାଦେବ, ଆଉ ତାରାମାନେ ଠରାଠରି ହେଇ ହସୁଥିବେ। ତମ ବାଟକୁ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଯାଇ ବସିଥିବି। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଗାଇବା ପ୍ରେମର ରାଗେ, ଆଉ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଜଣେଇଦେବା ପ୍ରେମ କରିବ ତ ଆମ ପରି।
मैं आसूची तुम लेट कर शुभ जल्दी घर को फेरी जीव आसूची बाय बाय सबुठ जीवन से मत बहुत भल पाती। अरे बाबा तुम्हें मत एत भल पाइले भगवान सहे भगवान भी हिंसा करेंगे ठाकुर देखुची आम भल भाव क्या नजर न लगे। अरे तुम्हें मत जमी भल पाच ना मत जमी लगुच ठाकुर आमको अलग करदेवे अलग बचवा केमी से दिन मो भाई जमते मरीगला मो भाउज बंची सेमती तुम सब सह कथा बंचब भाभी नियो तमर जड़े नुआ साथी आई मीन गोटे नुआ संपर्क जोड़वा को आसी मो कथा कई सहजरे बुझी पारते आउ बुझिला बेल को सबू किसी सरी जाए आसो टिके देह को देह लगे बसवा से दिन मो भाई भी एमती भी कराइला छाड़ी दियो बचाई दियो कहीदेला हेले से शैतान किसी शुणिलानी मु कहीं शुणबी अरे मु कहीं शुणबी कही ना जमा शुणबिनी कहूँ अभी जो फोन करी घर को जन देबू नाई नाई से कथा केबनी अनेक दिन पर तते मु खोजी पाइछि आज पाइछि माने टिके खुशी हेबी ना ओ रूप रंग मते पागल करी देलानी ओ आउ मो निज आइता भीतर नाही ओ तो भीतर हटि गलानी लो
तुम्हें तुम्हें मते कहो कि सोचेई देना ना काहाको मैं मुह देखेबी जी मते जीवन रो बेसी भल पाउथिले मु ताको मुह देखेई पारिबिनी कि मो बापा भाई के भी मुह देखेई पारिबिनी कोन करबे मु कोन करबी मु अरे जवाब दे मोते जवाब दे मोते ए शुभ तो फोन पाई मु दौड़ी आसिली तू कांदुचु काई कि मां बड़ा हेची मु कोन के लिए है गली बापा तुम्हें पर मते सब बड़ी को दिने ताऊ मते हजारे गुण चरित्र नतिले समोस्तार बापा तुम्हें बड़ होए को सुरक्षित करी पारिल मु चरित्र ही ना है गली बापा ସବୁବେଳେ କହିଛି ମା ଏ ସମାଜର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ କାମ ନଥିଲେ ବାହାରକୁ ଯିବୁନି ତୁ କଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲୁ ଆରେ ଆଇସ ଥାଉ ଥାଉ ମରିଗଲୁ ସବୁଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିବ ये नीलाचल महापत्र धियर इज्जत चाली जाए ये कथा शुणिला पर तो बाप केमती बस्ती मरे बा बापा ये दुनिया मते बस्ती बखर बनी बापा ये जारी पाखरे मो कोठेबी उपहास करे कहिबो अरे देखो रे इसको के भी करो कि नहीं है जाईची वो सोए गई मेरी बापा मछली का हां बाबा बाबा मारे तो तुम दे बच्चे को दे मारे दे मत बाबा मारे दिया अरे के तते मारी रे बा मुपरा तो बापा अरे ये को न्याय न दे पारी बापा ताजिया को मारे देला बाबा से अपराधी के है ए बा और से अपराधी के है से अपराधी हो जे ये ना कोना बाबा ये कोना मोर सर्वनाश करे देछि मते दुनिया आगे कोना के खाले देछि बाबा ये नो संगल कोना मते ए मुनास कहबे काहे की मझियो सर्वनाश कलो काहे की मझियो सर्वनाश कलो ए कहबे से भूल करो ना कहूछे योर इज्जत नहीं छी दरकार पड़िले तत्ता भी ऊपर को पठाई था
ସାରିବା ପରେ ମତେ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇ ଛାଡ଼ିବିନି ବାବୁ, ଛାଡ଼ିବିନି। पुलिस को फोन करी तमे ठीक कलनी बड़ दुर्भाग्य को निमंत्रण करी डाकिल। अरे पुलिस आसिले मु तो अरेस्ट हेबी हेले तम पुओ भी बाद पड़बनी, सीए भी अरेस्ट हबो। मो पुओ अरेस्ट हबो? कौन करछि मो पुओ? मो भाई को मारी जाइछे, हमरी घरे चाकर ही पड़ी रहिछे। तमे जदि पुलिस आगे सत कथा कहि दबो मो भी जगा ना कहि देबी। गोटे पुओ पाई मां कांदुछे, आउ गोटे पुओ पाई मां कांदिबो। विचार जदि तम पुओ को जेल की फांसी हो जाए तमे तम पुओ को कौन माई की बुझाइबो? बरं कंप्रोमाइज कर दियो, कंप्रोमाइज। मो समस्त को न्याय देवी, ताहले समाज कहिबो मोकु न्याय देई जे को पर करी देला। धोने वाला काटी वाला हां वीडियो वाला बनी काटी वाला तो काहे के व्यस्त हो छ बाबा? वीडियो बाबा चप्पल नहीं गला वो सही माने मिली हेई जा जेल। तो पुलिस आसे सतर्क कइबे रे मा, ये अपराधीरा शास्ति पाइबा दरकार। हाँ सत कुआ मते जेल हो जाऊ, फांसी हो जाऊ। ओ किंतु मो भाई प्रतिशोध नहीं, प्रतिशोध प्रतिशोधर समाधान रास्ता नुहे। मो झीर सर्वनाश करिया परे तू प्रतिशोधर समाधान खोजुछु। बाबा ମୁଁ କରିବି ବାବା, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। यही सर बोलते कॉल आसला हुआ किए पुलिस को फोन करी जणाई दिला? मु फोन करते सर। मौसा आपण तामाने आशा भी कुआडे गला? अपने को सामना रे पुलिस की भय नहीं, थाना आईन अदालत का केयर नहीं। कहवे कहीं से जीवर सर्वनाश कर झीर इज्जत नहीं बोली आपण पाखे किसी प्रमाण अच्छी प्रमाण? ये सब इंस्पेक्टर चंद्रकांत बिना प्रमाण चेयर उठे चलो शुभ यही जनार गोटे एफआईआर दे दो जहाँ करी मु करी ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇ ପାରିବିନି, ମୋର କିଛି ହେଇନି। शुभ अरे तो मुंड ठीक अच्छी तो चंद्र ता कथा शुणुनी से भयर मिछ कहूँ भय करना शुभ मु अच्छी। अरे तमें कौन चाहूच तमें पार्टी बंद करदे यही बड़ी चरित्र मानक अनेक झील जीवन नष्ट हो जाऊ। चलो शुभ यही गोटे एफआईआर लिखो। चुप रहोनी शुभ चुप रहोनी। नहीं ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇ ପାରିବିନି। ଜାଣି ସାରି ମୁଁ କଣ ମୋ ନିଜକୁ ବଦନାମ କରିବି ନା କଣ? ହଁ ମୋ ନିଜକୁ ନିଜ एते विश्वास करथिली तू सत कहि
ଘୋଡ଼ା ଲାଗୁଛି ଘୋଡ଼ା। ବାବା ତମେ ପରା ମତେ କହୁଥିଲ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମୋ ମୁହଁ ଚାହିଁଲେ ତମେ ଯୁଆଡ଼କୁ ଯାଅ କୁହ ତମର ଶୁଭ ହୁଏ। ହେଲେ ଆଜି ତମେ ମତେ ଘୃଣା କରୁଛ ବାପା। ଘୃଣା କର ମତେ ବାପା। ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାପ ପକାଅ ବାପା। ପାରୁଛ ତମେ ମତେ ବାଟେଇ ଦିଅ ମତେ। ତଥାପି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ କହୁଛି ବାପା। କାକେରେ ବାପା ବୋଲି ମତେ ଆରେ କେତେ ବୁଝେଇଲି ତୁ ବୁଝେଇଲୁ ନାହିଁ। ଚୁପ ରହିଲୁ। ମୁଁ ଯଦି ତୋ ବାପା ହେଇଥାନ୍ତି ତୁ ତ ମୋ ଝିଅ ହେଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ତୁ ବଦନାମ ହେଲୁ। ମତେ ଯେତିକି ଆଘାତ ଲାଗିନି ତାଠୁ ବେଶୀ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ପୋଲିସ ପାଖରେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଦେଲୁ। ତୋ ବୋଉ ପରି ତୋ ବାପା ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ମରିଗଲା। ପାରୁଛୁ ତ ପିତା ଖାଇଦେବୁ। ଭୁଲ ତୋର ନୁହଁ ଭୁଲ ମୋର। କାହିଁକିନା ମୁଁ ପରା ତୋ ବାପା। ଜାଣିଛୁ ବା ପିଲାଦିନେ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବାପା କାନରେ ବସି ଠାକୁର ଦେଖୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାବେଳେ ସେ ଯୋଉ ନଡ଼ା କାଦୁଅରେ ତିଆରି ଠାକୁରେ ସେ ମଣିଷ ତିଆରି ଠାକୁର। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଲେ ବୟସ ବଢିଲେ ସେ ବୁଝନ୍ତି ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର। ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେ ମତେ ଠିକ କରିଥିଲେ ମା ଠିକ ବାପା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମୁଁ କରିଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଣ ବୁଝିବାର ବାଟ ବାପା। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ବାପା ଆମ ଭାଇ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଠିକ କରିଛି। ବାପା ସମସ୍ତେ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ ତମେ କଣ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝ ବାପା। ମତେ ମାରିଦିଅ ବାପା ମାରିଦିଅ ମତେ ମାରିଦିଅ। ମୁଁ କେବଳ ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାପା ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ନ ଆସିଲେ ନାହିଁ ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ତମେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇ ପଡିବ। ଆମ ମନ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଖିରୁ ଦିଟୋପ ଲୁହ ଗଳେଇବ। ଭାବିଲ ଆଜିଠାରୁ ତମ ଝିଅ ଶୁଭ ମରି ଯାଇଛି।
रा